नमस्कार 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 भलो एक्टिंग देखी देवे पुरस्कार मौसिलो नमस्ते 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 राज्यरी ए भलरे अछंती समस्ते 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 हेले आज्ञा माने मोर परिचय कौन आपण मैंने शुणबेनी मो कौटी रोची कौन खाऊची यहीटा कौन आपण मानकर पाखरी कौन बुझी पारुची हेले मो परिचयटा मो कही रखुची सोना सुजन जन अच्छा विद्यारण मु कही रखुची मो परिचय आपण माने सुनी नियंतु ए सोना सुजन जन लेट्स गो मन देई करी परिचय मोर सोना सोना सुजन जन मन देई करी परिचय मोर सोना सोना सुजन जन नाम सत्यानाश राजा घरे बसो सत्यानाश राजा घरे बस रानी चौकी प्रभा मोर बरखा बहेन सोना सुजन जन सोना सुजन जन मन देई करी परिचय मोर सोना सोना सुजन जन ए सोना सुजन जन सभाजन मुई तो तांकर सल ए रसिक नगर मुई जुबाध घर घरे नाई माइजी पिला सभाजन घरे नाई माइजी पिला आउ अच्छे बस आलू भजा बसी तेल बुले मार्स देसी और विदेशी सब बेले हाथ फोट मोबाइल फोन सोना सुजन जन सोना सुजन जन मन देई करी परिचय मोर सोना सोना सुजन जन सोना सुजन जन
आज्ञा माने मो परिचयटा आपण माने शुणिले हेले मते भाबुछु मो भेणई घरे मो भौणी घरे यंती मो चाकर भलिया रहउछि आजी टिकिए पी देली बोली मो भौणी गाली गुलोज करी ये कर्नाटक देश रे मते माट मारी बहिष्कार कर भाई सत्यानाश माने ज्योति प्रभाकर भाई सत्यानाश सी भाई बोली जानी मते पिटी पिटी ये कर्नाटक देश बहिष्कार कर रही कौटी अरे खाइबी कौन से निजे व्यवस्था करिछि ये कर्नाटक देश छाड़ी आउ कौ राज्य को राजयुक्ति कर हेले मो भणजा कथाटा मते बहुत मन पड़ुछि ताको टिके मो साक्षात कर हेले भणजा मंद बुद्धि मो तो मामो सत्यानाश डाकुची तू जो थिले मध्य तो मामो को टिके साक्षात कर मंद बुद्धि भणजा मंद बुद्धि भणजा तो मामो सत्यानाश मामू नमस्कार 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 मामू भणजा मामू मो तुमको साक्षात करने को आसी तमे एते राति रे मंदबुद्धि भणजा बोली तमे कहीं चित्कार करुछ मामू एमिति मो पाखरे तमरो की कार्य पड़िला मामू अरे मामू शीघ्र कहिले तो मु जानिबी मामू तो मामो कार्य पड़िले एक भणजा को साक्षात कर ए मामू तमे एते राति रे पुणी मंदबुद्धि भणजा बोली चित्कार करुछ जहा जना पड़ुछि तुम वेशभूषारू तमे कुआडे जाउछ मामू कुआडे जाउछ भणजा मातुळे ये कर्नाटक देश छाड़ी आउ राज्य को जाउछि नहीं 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 ए तमे कोन कहउछ मामू सतरे तमे कर्नाटक राज्य छाड़ी चली जाउछ मामू मिछ कहू नहीं भणजा मातुळे कहूछि सत हेले गोटाए कथा मामू तमे परा राजा भानु प्रतापंको सालक बाबू आउ महारानी ज्योति प्रभांको तमे सानो भाई एते बड़ कर्नाटक राजउवास थाउ थाउ तमर क्यों असुविधा पड़िला जे तमे एते राति रे कर्नाटक राज्य छाड़ी तमे चली जाउछ मामू से राज्यर राजा आउ मो भौणी होउची ये कर्नाटक देशर पाटोराणी सेई कथाटा तो मु कहूची मामू हेला मो किए मामू मो होउची चाकर चाकर हे मामू निजकू निज मना करनी मामू निजकू छोट भावना मु कौन पचाउछि कि मामू तमे कौन पाई चली जाउछ कर्नाटक राज्य छाड़ी सेई कथाटा कुह भणजा मामू गत काली टिके मो सुरापान करिथिली ओ तमे गत काली सुरापान करिथिलो ताले तमे तो निजे भूल करिछो मामू ए मातुडे भणजा तुमको तुम अपाटा गाली गुलज करबा संगे संगे माड़ मारिछंती या तो हां एमिति टिके कोन कहि देली बोली मातुडे मते कर्नाटक भानु प्रताप ज्योति प्रभा भौणी ए मामू मते मारी मारी ये राज्य बहिष्कार करिछंती सत्तरे तुमको बहिष्कृत कर दैछंती मामू हेले गोटाए कथा मामू गोटाए कथा
ए कर्णाटक राज्य छाड़ी तुम चलीगले सतरे मु एका ही मामू एका ही सब बेले तुमरी कथा मन पड़े मामू सदा बेले तुमरी कथा मन पड़े ए मामू सत्यानाश भणज मु जहाँ कहूँ मन दे शुण कुह भणज शुण मो प्रिय मातुड़ हे कुह भणज भणज डेरी करनी अति शीघ्र समाचार तो मो पाखरी कही रख शुण मो प्रिय मातुड़ हे आउ मने न कर भालेणी शुण मो प्रिय मातुड़ हे आउ मने न कर भालेणी शुण मो प्रिय मातुड़ हे আজি ঠারু মোর গৃহরে রহিব আজি ঠারু মোর গৃহরে রহিব রাজা ন পারিবে জানি শুণ মো প্রিয় মাতুড় হে আউ মনে ন কর ভালেনি শুণ মো প্রিয় মাতুড় হে मातुड़े भणजा खाइबा को देवी खीरी पूरी मिठा सुखे करिब भोजन शोइबा को देवी रतन पलंक सुखे करिब शयन खाइबा को देवी खीरी पूरी मिठा सुखे करिब भोजन शोइबा को देवी रतन पलंक सुखे करिब शयन আজি ঠারু মোর গৃহরে রহিব আজি ঠারু মোর গৃহরে রহিব মাতুড়ে भणजा মতে অজিত বকানি শুণ মো প্রিয় মাতুড় হে আউ মনে ন কর ভালেনি শুণ মো প্রিয় মাতুড় হে मातुड़े तमें ए कर्णाटक राज्य छाड़ी छाड़ी जाबार कौन से आवश्यक नाई मामू आज दिन ठारू मु तुमको कथा देउछि मामू कथा देउछि भणजा तमें राजउआसरे न रहिले नाई हेले मो गृहरे तमें रहिबो मामू तमें सब बेले मो पाखे पाखे रहिबो जेमिति द्वापर जुगरे आचार्य द्रोणाचार्य जयद्रथंकु लुचाई रखिबा पई गोटाए प्रकांड चक्रव्यूह रचना करिथिले ठीक सेमिति मु तुमको ए कर्णाटक राज्य रे लुचाइबा पई मु मध्य गोटाए चक्रव्यूहटा रचना करिबी बाबू तमे सब बेले मो गृहरे रहिबो मामू मो गृहरे रहिबो भणजा मातुड़े हेले मते कोन करिबा को पड़िबो मातुड़े गोटाए कथा गोटाए काकी अनिश्चित कही चलतु नाई 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 मातुड़े तुमको तुम स्थान देवी तुम मो गृहरे रहिबो हेले ता परिवर्ते तमे तमरे ई मंद बुद्धि भणजा पई गोटाए भल परामर्शटा देई परिबनी मा तमने तमे चाहूचो भलो उपदेशटा केमिति हाँ मामू मो पिलाटी दिनरु जानिछि तमे षड़यंत्र विद्या करिबारे बेस धुरंधर तमे एमिति गोटाए परामर्शटा मते कहि दियो जे जे परामर्श द्वारा मु ए कर्णाटक राजवंशटाकू सांगुड़ी धुरी सात करि देबी मामू भणजा विलंब करो नाई मामू तमे शीघ्र कहि जाओ सेई उत्तम परामर्शटा कोन ताहेले कहूची भणजा कहि जाओ मामू सेई उपदेशटा होची कोन सेई उपदेशटा भारी भारी डेंजर माने विपद विपद ए मामो मो महामंत्री वीरेंद्र रुद्र बड़ियार मो महामंत्री मंदबुद्धि विपद जेते पड़िले भी मो भय करे ना मामो तबे शीघ्र कहि जाओ सेई परामर्शटा कोन
তাহলে কହୁছি কহি যাও মাতুলে গাড়ি চা করি যা রে গাড়ি চা করি যা গাড়ি চা করি যা রে গাড়ি চা করি যা মন দেই সুর মন বুদ্ধি করে যা মন দেই সুর মন বুদ্ধি করে যা গাড়ি 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 চা করি যা রে গাড়ি চা করি যা গাড়ি চা করি যা রে গাড়ি চা করি যা ମାତୁଳେ ତମେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହି ଜାଣିଛ ମାମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି ମାତୁଳେ ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ମାମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କର ଆଗକୁ ଅଛି ଭଣଜା କ'ଣ ଅଛି ମାମୁଁ ଆରେ ବର ପିଲା କେ ଦବ ମାରି ଫିଙ୍ଗି ଦବ ତୋର ବାରି ଆରେ ବର ପିଲା କେ ଦବ ମାରି ଫିଙ୍ଗି ଦବ ତୋର ବାରି ତାପରେ ସୁକେ ସୁକେ ତାର ସନ ସୁକେ ସୁକେ ତାର ସନ ପିଲା ମାତୁଳେ আরে পায়ে বাসজা ভণজা গাড়ি চা করি যা রে গাড়ি চা করি যা গাড়ি চা করি যা রে গাড়ি চা করি যা ମାତୁଳେ ତମେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଗଲ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟା ରାଜା ଭାନୁ ପ୍ରତାପଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରି ସେ ରକ୍ତାକ୍ତ ତରବାରିଟା ତା ସାନ ପୁଅଙ୍କ ଏ ମାମୁଁ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଶୀଘ୍ର କହିଯାଅ ମାମୁଁ ଶୀଘ୍ର କହିଯାଅ ଭଣଜା ମାତୁଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ লাস্ট উপায় ଅଛି এ মামু মানে শেষ পর্যায়টা আরে শেষ কথাটা তো ভারি ভালো লাগে মামু শুনিবা পাই হেলে শুনন্তু কহি যাও মাতুলে কহি যাও আরে বড় পিলা মলে জানো পাইব রাজ সিংহাসন আরে বড় পিলা মলে জানো পাইব রাজ সিংহাসন তমে যদি মন্ত্রী হেলে তমে যদি রাজা হেলে মাতুলে আরে মুই তো পরজা মুই তো পরজা মুই তো পরজা ভণ
ତମେ ଭଲ କଥାଟା ମତେ କହିଦେଇଛ ମାମୁଁ। ଭଣଜା ଗାଡ଼ି ଯା ଗଡ଼ି ଯା ଗାଡ଼ି ଗା ଗଡ଼ି ଯା। ସତରେ ତମେ ମୋ ମନଟାକୁ ପୁରାପୁରି ଖୁସ କରିଦେଇଛ ମାମୁଁ। ଏ ମାମୁଁ ତମେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଛ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବି ମାମୁଁ। ଭଣଜା ମାମୁଁ ମୋ କହିବାର କଥାଟା ତମେ ଯଦି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବ ମାତୁଳେ ତାହେଲେ ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶରେ ରାଜ ହବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ମାତୁଳେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। କହ ମୋ କର୍ଣ୍ଣପାତ ଅଛି। ମାନିଲି ତୁମରି କଥା କରିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଜୀବନେ ମାରିବି ଭାନୁ ପ୍ରତାପ ତନୟ। ମାନିଲି ତୁମରି କଥା କରିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଜୀବନେ ମାରିବି ଭାନୁ ପ୍ରତାପ ତନୟ। ସତ୍ୟ ପାଣି ହେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ମଉଡ଼ ମଣି। ଆଭାସ ପ୍ରଭାସ ବେନି ରାଜାଙ୍କ ନନ୍ଦନ। ଶୀଘ୍ର କୃପାଣରେ ନେବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ଆଭାସ ପ୍ରଭାସ ବେନି ରାଜାଙ୍କ ନନ୍ଦନ। ଶୀଘ୍ର କୃପାଣରେ ନେବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ସତ୍ୟ ଗୀର ହେ ଏ ପକ୍ଷେ ସେ ଅଜିତର ଗୀର। এই মাতুড়ে মু সত্য সত্য ত্রিবার সত্য করি কହୁছি। তুমি যে কথাটা কহিল মু সেই কথাটাকে অক্ষর অক্ষরে পালন করিবি মামু। আমি দুহে মামু ভণজা মিশি উট চক্রান্ত খেলটা আজ দিন ঠার আরম্ভ করিদেবা। এই মামু ভণজা দ্বাপর যুগরে যেমিতি দুর্যোধন ভণজাକୁ শকুনি মামুটা ঠিক সেমিতি এই কলি যুগরে মন্দবুদ্ধি ভণজাକୁ সত্যানাশ মামু। মামু সত্যানাশ। ভণজা মোর ଆମେ ଦୁହେଁ ମାମୁଁ ଭଣଜା ମିଶି ଏମିତି ଖେଳଟା ଖେଳିବା ଯେ ଇଏ ସାରା ଦୁନିଆ କହିବ ଏମିତି କାହାଣୀ। କେମିତି ହେଲା ଏମିତି କାହାଣୀ। କେମିତି ହେଲା ଏମିତି କାହାଣୀଟା କେମିତି ହେଲା କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି ମାମୁଁ। ତମେ ଦେଖିବ ମାମୁଁ ମୁଁ ଏମିତି ଖେଳଟା ଖେଳିବି ଯେ ଇଏ ସାରା ଦୁନିଆ କ'ଣ କହିବ ଜାଣିଛ ମାମୁଁ? ଭଣଜା କେମିତି କାହାଣୀ କେମିତି ହେଲା। କେମିତି କାହାଣୀ କେମିତି ହେଲା। କେମିତି କାହାଣୀ କେମିତି ହେଲା। କେମିତି କାହାଣୀ କେମିତି ହେଲା। ଫୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବାରେ ଫୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବାରେ କରି ଦେଇଛି ସେ ଉପର ବାଲା।